Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 40, Text 9. Namaste, Namaste, Adbhuta, Adbhuta, Singhaya, Singhaya, Sadhuloko, Sadhuloka, Vayapaha, Vayapaha, Vamanaya, Vamanaya, Namastubhyam, Namastuvyam, Kranto, Kranto, Kanto, Tribhuvanaya, Tribhuvanaya, Cha. Cha. Namaste Adbhuta Singhaya, Namaste, Adbhuta Singhaya, Sadhuloko Bhayapaha, Sadhuloka, Vayapaha, Vamanaya Namastubhyam, Vamanaya, Namastuvyam, Kranto Tribhuvanaya Cha. Kanto, Tribhuvanaya, Cha. Namaste Adbhuta Singhaya, Namaste, Adbhuta Singhaya, Sadhuloko Bhayapaha, Sadhuloka, Vayapaha, Vamanaya Namastubhyam, Vamanaya, Namastuvyam, Kranto Tribhuvanaya Cha. Kanto, Tribhuvanaya, Cha. Please. Namaste Amukasya Namaste, Adbhuta Singhaya, Sadhuloka Bhayapaha Sadhuloka, Vayapaha, Vamanaya Namastubhyam Kranta Tribhuvanaya Cha. Kanto, Tribhuvanaya, Cha. Namaste, Adbhuta Singhaya, Sadhuloka, Vayapaha, Vamanaya, Namastuvyam, Kanto, Tribhuvanaya, Cha. Namaste, Adbhuta Singhaya, Sadhuloka, Vayapaha, Vamanaya, Namastuvyam, Kanto, Tribhuvanaya, Cha. Translation. Obeisances to you, the emerging lion, Lord Nrsimha, who remove your saintly devotees' fear, and to the dwarf Brahman, who stepped over the three worlds. Глава, 19 стих. Поклону тебе, о удивительный лев, Господь Нрисимха, избавляющий от страха своих преданных, и тебе, о карлик Вамана, который перешагнул через все три мира. अद्भुत नृसिंहदेवଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯିଏକି ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର
भय को दूर करती एवं बामदेव को प्रणाम करुछि जे कि त्रिजगत व्यापी तंकर पाद प्रसारित करथिले. So no purport. There is no purport until the end of this chapter. До конца этой главы нет комментариев. Next. Namo Bhrigunam Pataye Dripto Khetra Vanachida Chide Namaste Radu Varayaya Ravananto Karayacha. Obeisances to you, the Lord of the Prabhus, who cut down the forest of the considered royal order, and to Lord Rama, the best of the Raghu dynasty, who put an end to the demon Rama. Поклоны тебе, предводитель Бриги, который уничтожил высокомерных кшатриев, и тебе, Господь Рама, лучший из рода Прабху, покончивший с демоном Раву. He Bhagavan Vibhu Vamsa, जे कि परशुराम पंथी, जे कि क्षत्रिय वंश को निधन करते एवं भगवान राम को प्रणाम, जे कि रघुवंशर सर्वश्रेष्ठ राजा थे, जे कि रावण को वध करते प्रणाम. नेक्स्ट. नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सत्ततं पतये नमः. Obeisance to you, Lord of the Sattvatas, and to your forms of Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna and Aniruddha. 21 стих. Поклоны тебе, повелитель Санга, и твоим проявлениям в виде Васудевы, Санкаршны, Прадьюмны и Анирудды. तुम्हें सत्य पति तुमको प्रणाम एवं तुमर अन्य रूप वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध मध्य प्रणाम. नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिनी मृक्ष प्राय क्षेत्र हंत्रे नमस्ते Kalkirupiné. Obeisances to your form as the faultless Lord Buddha, who will builder the Daityas and Danavas, and to Lord Kalki, the adulator of the meat-eaters, posing as kings. 22 стих. Поклоны тебе в образе безупречного Господа Будды, который ведет в заблуждение дайкьев и данов, и Господу Калки, который уничтожит мясоедов, возомнивших себя царями. ଆପଣଙ୍କର ସେ ବୁଦ୍ଧ ରୂପ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ରୂପଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯିଏକି ଦୈତ୍ୟ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ କଳ୍କୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯିଏକି ମାଂସ ଭୋଜି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବେ. Next 23. Bhagavan Jivalokayam Mohitastava Maya Aham Mameti Asagraho
Dhamyate karma bhattmasu. O Supreme Lord, the living entities in this world are built by your illusory energy, becoming involved in the false concepts of I and mine. They are forced to wander along the paths of fruitive work. О Верховный Господь, живые существа в этом мире введены в заблуждение Твоей иллюзорной энергии. Ложные представления «я» и «моё» заставляют их скитаться по дорогам кармы. हे परम पुरुष भगवान, ये जगतर जीव माने आपणकर माया शक्ति द्वारा मोहित होती, मिथ्या धारणार बशवर्ती होती, मुह मोर भाव करते ସେମାନେ ଏ ସକାମ କର୍ମ ପଛରେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଅହଂ ଚାତ୍ମାତ୍ମଜାଗ୍ର ଅହଂ ଚାତ୍ମାମଜାଗ୍ର ଦାରାର୍ଥ ସ୍ୱଜନାଦିଷୁ ब्रह्मामि स्वप्न कल्पेषु मूढ़ा सत्य धीयो विभो. I too am deluded in the way, O Almighty Lord, foolishly thinking my body, children, home, wife, money and followers to be real, though they are actually as unreal as a dream. 24 стих. Я тоже нахожусь в заблуждении, о всемогущий Господь, ибо по глупости своей считаю, что мое тело, дети, дом, жена, деньги и последователи реальны, тогда как на самом деле все это не более чем сон. हे सर्वशक्तिमान भगवान, मूर्ख भाव मोर शरीर, मोर संतान, मोर गृह, मोर स्त्री, मोर अर्थ एवं मोर अनुसरणकारी एमान समस्त को मु सत्य बोली भावुछि, जदिओ से प्रकृत पक्षे सत्य नुहंती, से एक प्रकार स्वप्न। अनित्यादात्मा दुःखेषु विपर्जय मतिर्ह्यहम् द्वन्द्वारामस्तमो विष्णु न जाने तात्मानः प्रियम्. Thus, mistaking the temporary for the eternal, my body for myself, and sources of misery of sources of happiness, I have tried to take pleasure in material dualities. Covered in this way by ignorance, I could not recognize you as the real object of my love. 25 стих. Принимая временные вещи за вечные, тело за себя самого, а причины страданий за путь к счастью, я пытался наслаждаться материальной двойственностью. Покрытый невежеством, я не понимал, что истинный объект моей любви — это ты один. भूलवशत मु अनित्य को नित्य बोली भावुची एवं ये शरीर को आत्मा बोली ज्ञान करुची एवं समस्त प्रकार दुखर उत्स को सुख बोली ज्ञान करुची. मु द्वंद्वात्मक जगत रे समस्त प्रकार सुख पाइबा इच्छा प्रकाश करुची. अज्ञान द्वारा आवृत होई मु आपन को चिन्हि पारली नहीं बा
ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୀତିର ବିଷୟ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। So we'll keep it here. Next time. So, very few commentaries are there. Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary, very few texts. ଅଳ୍ପ ଶ୍ଳୋକର ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ଟୀକା ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ପାଠ କରିବା। Есть только немного комментариев к этим стихам, написал Вишванат Чакраварти Тхакур. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on text 22. Его комментарий к 22 тексту. Akrura glorified incarnation of Buddha is Shuddhaya, pure or faultless. Even though he promulgated teachings which contradicted the Vedas. Акрура прославил воплощение Господа в образе Будда словом «шудая», то есть чистое или безупречное, даже несмотря на то, что Будда распространял учения, противоречащие ведам. Akrura buddhavatarଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦୈତ୍ୟ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କି ବେଦ ବିରୋଧୀ। Next, 23. After praising the Lord, Akrura now reveals his delusion and the plight of those wandering along the path of fluid work. Комментарий к 23 тексту. Прославив Господа, Акрура теперь говорит о собственной иллюзии и о жалком положении тех, кто блуждает по пути кармической деятельности. ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା ପରେ ଅକ୍ରୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନିଜର ମୋହିତ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସକାମ କର୍ମରେ ମାତିଛନ୍ତି। Next 25. Akrura elaborates on his foolishness in this verse. Those with a backwards mentality, backwards mentality, think the temporary fruits of action are eternal. The body is the soul, and the miseries of house and home are bliss. Such fools continually suffer the dualities of happiness and distress in this world. Because I am covered by ignorance, I cannot realize that you are the dearmost beloved of my soul. Комментарий Шрипада Тхакура к 25 тексту. В этом стихе Акрура подробно описывает свою глупость. Он говорит: те, чье понимание всего противоположно истинному пониманию, думают, что временные плоды их действий вечны, что тело — это душа, а что страдания, которые они терпят в своем доме, это блаженство. Такие глупцы постоянно испытывают на себе двойственность счастья и горя в этом мире. Поскольку я окутан невежеством, я не могу осознать, что ты самый дорогой и возлюбленный моей души. ଅକ୍ରୁର ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖାମୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ମାନସିକତା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଅନିତ୍ୟ ଫଳ ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ କର୍ମକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲିକି ଭାବୁଛି। ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ ତାର ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଗୃହରେ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବୁଛି।
এইভাবে মূর্খ মানে ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ମୁଁ ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ମୋ ଆତ୍ମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକର ଟୀକା। So, who are foolish persons? Какие глупые? They remain in dualities. Те, кто глуп, пребывают во власти двойственности. They always think which is temporary, they think that is eternal. Они всегда принимают временное за вечное. Which gives us distress, miseries, they think that is giving happiness. То, что приносит нам несчастье, горе, они думают, что это счастье. Actually, there is no happiness in this world. На самом деле в этом мире нет счастья. This material world is full of miseries, Материальный мир miserable place. это мир полный несчастья. ଦୁଃଖାଳୟ ପ୍ରଶାସ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନିତ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋହରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇଲେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। Unless one will become free from the dualities and delusion, he will not be able to know the Supreme Lord. Пока человек не выйдет из-под власти двойственности и заблуждений, он не сможет познать Верховного Господа. And he will not know that Supreme Lord is the object of love. И такой человек не узнает, что Верховный Господь является объектом любви. How dear he is, one cannot understand. Он не сможет понять, насколько дорог нам Господь. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୋହ ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନ ଯେ କେତେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରୀତିର ବିଷୟ, ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ପ୍ରୀତିର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିବା। ଏ ଜଗତର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖ ଦେବ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରୀତିର ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବିବା, ସୁଖର ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେ ପ୍ରୀତି ଦେବେ, ଭଗବାନ ଯେ ପ୍ରୀତିର ବିଷୟ, ଏ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଆମମାନେ ସବୁ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛି। Because we are all deluded, therefore we are not able to understand actually the happiness or bliss wherefrom we will get. We cannot understand it. Из-за того, что все мы пребываем в заблуждении, мы не способны понять, где на самом деле, откуда на самом деле мы можем получить счастье, блаженство. So, as long one is having anartha, he will not be able to know who will actually give us pleasure.
Пока у человека есть анархия, он не сможет узнать, кто действительно способен доставить нам удовольствие. ଆମ ଭିତରେ ଅନର୍ଥ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଦେବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏ ଜଗତର ଯେତେ ଭୋଗ କଥା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିବ। Whatever enjoyable objects are there in this world, that will give us pleasure because we are having all. Разные объекты наслаждения в этом мире приносят нам удовольствие, потому что у нас есть анархия. But we will not know that these are not our prayojan, these are not our need, requirement. Однако мы не знаем, что они не являются нашей прайоджиной, не являются нашей потребностью в том, в чем мы нуждаемся. The so-called happiness we don't need. Нам не нужно так называемое счастье. ଆମେ ଏ ତଥାକଥିତ ସୁଖ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୟୋଜନଟା କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କାରଣ ଆମର ଅନର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ନୁହେଁ ସେଇଟା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା, ଧାଇଁବା। Which is not our need, which is not our requirement, we will run after that. Because we do not know what is our actual need is, what is our prayojana. Мы гоняемся за тем, что не является нашей потребностью, за тем, в чем мы не нуждаемся, потому что мы не знаем, в чем мы на самом деле нуждаемся, что является нашей прайоджаной. So, leaving prayojana, we will run after our prayojana. Отбросив прайоджану, мы гоняемся за апрайоджаной, за тем, что не является прайоджаной. ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଦରକାର ନୁହେଁ ତାରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯୋଉଟା ପ୍ରୟୋଜନ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ। What is the ପ୍ରୟୋଜନ? What is the need? Что такое прайоджана? В чем мы нуждаемся? ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ନା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁନୁ। ଆମେ ଆମର ଦେହ ପ୍ରୀତି, ମନ ପ୍ରୀତି ପଛରେ ଧାଉଁଛୁ। We are running after the objects which will give pleasure to our body and mind. We are not running for the object which will give pleasure to our Atma. Мы гоняемся за объектами, которые будут доставлять удовольствие нашему телу и уму, но не гоняемся за тем, что доставит удовольствие нашей атме. Here Apurva is saying, I cannot realize that you are the dearest beloved of my soul. Арджун Апурва говорит здесь, я не способен осознать, что ты самый дорогой, возлюбленный моей души. ଏଇଟା ଅପୂର୍ବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ ଭଗବାନ ଯେ ମୋ ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏକଦା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଭଗବାନ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଆତ୍ମା ଚାହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନ ବୁଝନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ। ମୋ ଶରୀର ଆଉ ମନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଛରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି, ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଛରେ ମୁଁ ଯିବି ନା। As long they will not understand that what is the need for their soul, they will run after the bodily requirement. До тех пор, пока люди не узнают, в чем нуждается их душа, они будут гоняться за осуществлением потребностей своего тела. And this will happen due to asatsanga, bad association. Это происходит из-за сатсанга, из-за дурного общения. И ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ
ଗୋଟେ ଭୋଗକାରୀ ବୋଲି ଭାବିବା, ଭୋକ୍ତା ଭୋଗକାରୀ, ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏ କଥା। Due to the bad association, we will always understand that we are the enjoyer. Из-за плохого общения мы все время думаем, что мы наслаждающиеся. But good association, sadhu association, by sadhu association we will understand the only enjoyer is the Supreme Lord Krishna. Но благодаря общению с саду мы поймем, что единственный наслаждающийся — это Верховный Господь Кришна. ଆମେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋକ୍ତା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର ଉପଭୋଗକାରୀ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜ୍ଞାନଟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇପାରିବ। At that time my knowledge will not be covered by ignorance. Тогда мое знание уже не будет опутано невежеством. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଭୋକ୍ତା ହେବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆଗେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଦେବି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ବୁଦ୍ଧି, କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଭାଗରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ କେବଳ ଆମ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। Whatever stated in the Karmakanda, it is stated about giving all enjoyment to, all gratification to our own senses. That is Karmakanda. Что бы ни говорилось в карма-канде, все это относится к удовлетворению наших чувств. Все это, везде там речь идет о наших чувствах удовольствия. Вот что такое карма-канда. But by the association of sadhu, when one will be able to know that he has to give all types of pleasure to the senses of the Supreme Lord, Hrishikesha, then it will be considered as bhakti. Но когда благодаря общению с саду человек узнает, что он самые разные удовольствия должен доставлять чувствам Верховного Господа, чувствам Hrishikesha, тогда это будет называться бхакти. ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜାଣିବ ଯେ ଋଷିକେଶ ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ କରିବା ମୋର ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଭକ୍ତା ରହିବାନି। Will become bhakta, will not become bhakta. Когда мы поймем, что наше единственное занятие — это единственная обязанность доставлять удовольствие чувствам Господа, тогда мы станем бхактами, а не бхактами. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, ଦୁଃସଙ୍ଗ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ସେ ଅନର୍ଥ ଛାଡ଼ିପାରିବ, ଅନର୍ଥ ସହିତ ରହିବ। When one will associate with bad people, go for dusanga, bad association, he will always remain with anartha. Когда человек будет общаться с плохими людьми, когда будет совершать дух сангу, значит, у него будет плохое общение, у такого человека всегда будет анархия. ଅନର୍ଥ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ। If one will become free from anartha, he will be able to understand the prayojana tattva. Если человек освободится от анархии, тогда он сможет понять прайоджана таттву. The prayojana tattva means one will give pleasure to the Supreme Lord Krishna. Прайоджана таттва означает, что человек будет доставлять удовольствие Верховному Господу Кришне. Это прайоджана таттва. So that time one will understand he is the only relisher. We will have to give relishment to him. Когда человек поймет, что Господь — это единственный наслаждающийся, и что мы должны доставлять ему наслаждение. ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଆସ୍ୱାଦକ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆସ୍ୱାଦନ ତାଙ୍କୁ ଦେବା।
ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗୀ ବୋଲି କହିବେ। Even if he will relish all types of rasa, he will get all types of enjoyment, but he will not be considered as bhogi. Krishna. Кришна, хотя он наслаждается самыми разными расами, хотя он получает всевозможные виды наслаждений, все равно его не считают богом. কৃষ্ণ ভোগ করেছেন, আমি ভোগ করে কম খেতে হইব। তারপর প্রশ্ন আসিল, কৃষ্ণ is enjoying, what is the difference between Krishna and myself? Я наслаждаюсь, Кришна наслаждается. В чем разница I also enjoy. между Кришной и мной? Я тоже наслаждаюсь. ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। In order to get rid of this type of thought, we will have to listen Bhagavatam every day. Чтобы избавиться от таких мыслей, мы должны слушать Бхагаватам каждый день. ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନର୍ଥ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା? Those who are having anartha, how we will help him? Как помочь тому, у кого есть анархия? ତାକୁ ଆମେ ଜୋର କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ପ୍ରସାଦ ଦେବା। Forcibly we will give him prasad. Let him take prasad. Надо насильно давать такому человеку просад. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said. Сказал, пусть такой человек принимает просад. ଜଣଙ୍କର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାର ଅନର୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଦିଏ। He has no desire at all because he is having so much anartha. He doesn't want to listen Bhagavatam. Okay, let him give some prasad. Поскольку у такого человека очень много анарх, у него нет ни малейшего желания слушать Бхагаватам, ладно, дадим ему немного просады. ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। When one will relish prasad, that time he will be able to know Krishna. Who is Krishna? He will know Krishna. Когда человек станет наслаждаться просадом, он сможет узнать, кто такой Кришна. So he will become Kanishta Adhikari. И он станет, такой человек станет Каништа Адхикаром. ସେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବ, ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। So he will have desire to serve Bhagavan, to worship. У него появится желание служить Бхагавану Кришне, поклоняться Бхагавану. ଜଣଙ୍କର ସେବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛି। One doesn't have any desire to serve Bhagavan. So in that case, someone else is serving Bhagavan and giving prasad to him. У человека нет никакого желания служить Бхагавану. В этом случае кто-нибудь другой, кто служит Бхагавану, может дать такому человеку просад. ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗୁ ଜଗନ୍ନାଥ,
ଦେଖିଛ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ করে ଦେଖିଛ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନା হ্যাঁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନା ପୁରୀ ଯାଇଛି କେତେ ଯାଇଛି ଚାରିଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଖିନି ପୁରୀ ଦେଖିଛ है ना भोग लगा सड़ी गई भोग लगे जाऊ देखी मुहर सब कंधा कंधा आई निश्वास पड़ी नासी चली आस झाड़ पड़ निश्वास पड़ मुहर कंधा आई ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିଗଲା ଝାଳ ପଡ଼ିଗଲା ଛେପ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଭୋଗ ଲଗାଇପାରିବ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି ସବୁ ବାରରେ ସେମାନେ ସବୁ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଥିବେ those who will go with the prasad the load, carrying the load, prasad, for Bhoga, Jagannath Bhoga. So much prasad every day being offered to Jagannath. Большие грузы с Богом несут Джаганнату, чтобы предложить ему. When they carry prasad, carry Bhoga, that time they will tie up one gamcha. Nose, mouth, everything they will do. Те, кто несут боги, они завязывают себе, повязку делают себе так, чтобы закрыть и нос, и рот. They may breathe, they may speak, they may something may smell, Bhoga smell will come to their nose, that they will release, so therefore they flow. Чтобы не говорить ничего, изо рта, чтобы ничего не вышло, и чтобы носом не вдыхать запах этой боги, чтобы никаким образом не наслаждаться тем, что предназначено для Джаганнатхи. Then after offering to Jagannath, it becomes Mahaprasad. И после того, как это Бога предложено Джаганнатхи, она становится Махапрасадом. Jagannath gala pore, Bhoga lagala pore na Mahaprasad. जनकर सबुदिन प्रसाद पाइबा इच्छा है से कौन सबुदिन कौन जगन्नाथ मंदिर गौरी प्रसाद पाए ना अन्नपुर मंदिर को जो प्रसाद पाए suppose one will develop desire to get prasad every day, get prasad every day. Допустим, у человека появится желание каждый день получать просад. So how will he get prasad? Как ему получить просад? When time is prasad? So, To come to the temple, say, very far, temple is very far. а храм очень далеко. Mentally, in the mind, one should offer the Bhoga. So one should offer the bhoga and make prasad and content. Надо предлагать Богу, чтобы она стала просадом, потом принимать. That means he is giving bhoga first to Krishna. Это означает, что сначала Then he is getting prasad. человек дает Богу Кришне, и It's потом, not cooking directly and eating. и потом He needs prasad, he needs mercy. это не то, что готовит непосредственно для себя. Se nije bhoga lageva, prasad kari pae. Krupana pae. Ему нужен просад, он за милость. सीधासलख रांधे की निजे खाइदब सेटा प्रसाद ये कृपा ना तेरे भोग लगे बेले कौन करे पड़ो
ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ କେମିତି ଭୋଗଟା ଲାଗିବ ସେଇଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। If you offer bhoga, we'll have to learn how to offer bhoga. Если мы хотим предлагать Богу, нам надо научиться тому, как это делать. So first of all, I will be initiated. Прежде всего, я должен получить посвящение. Then I can offer bhoga to Bhagavan. Тогда я смогу предлагать Богу Бхагавану. After that, I can get prasad. И после этого я смогу получать просад. And I can also offer that prasad to others, those who need. Также смогу других угощать этим просадом, тем, кто нуждается в нем. ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ପ୍ରୀତି ଅଛି। Those who wants to offer bhoga to Bhagavan Krishna, they have love for Bhagavan Krishna. Те, кто хочет предлагать Богу Бхагавану Кришну, имеют любовь к Бхагавану Кришне. ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ। Those who have love for Krishna Bhagavan, they are Vaishnava. Те, у кого есть любовь к Бхагавану Кришне, это вайшнавы. ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର କି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଏମାନଙ୍କର? ଈଶ୍ୱରେ ତଦାଧୀନେଷୁ ବାଳିଶେଷୁ ଦିଶତ୍ସୁ ଚ ପ୍ରେମ ମୈତ୍ରୀ କୃପା ଉପେକ୍ଷା ଯ କରୋତି ସ ମଧ୍ୟମ। ଈଶ୍ୱରେ ତଦାଧୀନେଷୁ ବାଳିଶେଷୁ ଦିଶତ୍ସୁ ଚ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଅଛି। ଆଗ୍ରହ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲିକି ଶୈତାନି କରୁଛି। सब जानता है, हम सब जानता है। ये शैतानी करछे ताको दूरर जुहा। An intermediate or second class devotee called Madhyam Adhikari offers his love to the Supreme Personality of Godhead. He is a sincere friend to all the devotees of the Lord, shows mercy to ignorant people. You can see 11th canto, chapter 2, text 46. 11 песня Шримад Бхагаватам, глава 2, текст 46, сказано, что преданные, которые относятся к промежуточной категории и находятся на втором уровне преданного служения, мы называем Мадьяма Адхикари, он проявляет любовь. Shows mercy to ignorant people who are innocent and disregards those who are envious of the Supreme Personality of Godhead. Он предлагает свою любовь к полной личности Бога, является искренним другом всех преданных Господа, оказывает милость невежественным людям, которые невинны, и игнорирует тех, кто завидует Всевышнему. ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ବିଚାର ଅଛି, ତା କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଦେବେ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ବା ସେତିକି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏ ବିଚାର କରିବ। ଗୁରୁପାଦ ଦୟା କରି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତଙ୍କ ବିଚାର, ଭକ୍ତର ବିଚାର। So, another consideration is there. Whatever is available, everything belongs to Krishna. Krishna, whatever he will give us, we will accept it. Just like prasad.
kripa. Есть также такое рассуждение. Все, что существует, все принадлежит Кришне. Все, что Кришна будет нам давать, мы будем принимать это как просад. Whatever is coming to us, is the mercy of Krishna. Все, что приходит к нам, это милость Кришны. And Guru Pada, he has sent it. И Гуру Пада Падма прислал нам это. So this is a consideration of a Bhagavad. Так рассуждает Бхакта Бхагавата. Smarta Buddhire ପ୍ରସାଦଟା ଭିତରେ ଚୂଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କୁକୁରଟା ଛୁଇଁଦେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇ ହବ? ଆଉ ଖାଏ, କୁକୁର ଛୁଇଁ ଦେଇଛି, ଚୂଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଇ ହବ। ଏ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଦ୍ଧି। ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଦ୍ଧି। Smarta consideration is, in this prasad, somehow one hair is there. So we should throw it. Смарта рассуждает так. В этот просад каким-то образом попал волосок, мы должны выбросить этот просад. It just dog touched this prasad. So prasad. Или собака коснулась этого просада, его уже нельзя есть. This smarta consideration. Так рассуждает Смарта. Nana doshana masturi. Sannyasi mane eto chinta karo. ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ଆସିଛି ତାହା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛି, ତାହା ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଚୂଳ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା, କୁକୁର ଛୁଇଁଦେଲା ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ପ୍ରସାଦ, ସେ ବାସନ ମାଜନ୍ତି, ବାସନ ମାଜିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ କାଉ ଫୁଙ୍କି ଖାଇଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁଦେବ ଖାଆନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର। When Gurudev was in Vrindavan, that time they had given some seva to Gurudev to wash the big pots. Когда Гурудев был в Вриндаване, ему дали севу мыть очень большие кастрюли, которые... They will serve to everyone, Gurudev plate also will be there. Они раздавали всем просад, и тарелка Гурудева тоже там стояла. When Gurudev will come, after washing the pot, some crows might have taken that from that prasadam. И когда Гурудев вымыл уже все кастрюли, приходил туда, уже какие-то вороны могли поесть просад с его тарелки. Gurudev taken that prasadam. Но Гурудев принимал этот просад. ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ, ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଞ୍ଚା ମିଲ୍କ ରନ୍ଧା ମିଳେ, ତାଙ୍କର ଖୁସି। ସେମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର କରିବେ ନା। କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା, କିଛି ଅନ୍ନ ମିଳିଲା, ଯାହା ମିଳିଲେ ବି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖ discriminate. That we should take only fruit, or we should take only cooked food, not like that. Whatever is available, that. Саньяси не рассуждают так, что мы будем есть только фрукты, или мы будем есть только какую-то другую пищу. Что к ним приходит само, то они и принимают. Sannyasi will beg, diksha. Саньяси просят подаяние. So he will go to beg from a house. The householder will serve only fruit. Он пойдет попросить подаяние в каком-нибудь доме. Хозяин этого дома даст ему только фрукты. It is okay.
Саньяси это хорошо. He will not demand that why you did not cook for me nicely. Prasad. Саньяси не будет требовать, почему вы приготовили для меня хороший продукт. Whatever they give, chuda. Somebody will give some chuda, flat rice. Okay. That's Кто-то all. даст ему чудо, раздробленный рис. Саньяси это тоже принято благодарностью. जीवार लालसाय की इतनी उनकी धाय शिष्य करो पराय कृष्ण नहीं पा जीवार लालसाय की इतनी उनकी धाय कृष्ण करो पराय कृष्ण नहीं पा जीवा लालसाय से याद जीव सियाद जीव ता घर को जीवी ना या घर को जीवी ना एटी के जीवी एटी गले भल मिलियो खाइबा को हां ଆମର ଗୋଟେ କେସି ମହାନ୍ତି ଥିଲା ସେ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସବ ପଳାଅ କାହିଁକିନା ଭଲ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାମୁଛା ବା ଚାଦର ବା ଧୋତି ବା ଟଙ୍କା କିଛି ନା କିଛି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି There was one devotee, his wife, our Gurudev's disciple. So he, many times he invites our devotees of our Sumaram temple. Huh? Был один преданный, ученик нашего Гуру Махараджа, он и его жена этого преданного, они много раз приглашали к себе преданных из нашего храма Кришна Баларама. Maximum devotee will go to his house to take prasad. Очень много преданных ходили к нему домой на просад. Nice kanika, fried rice, this paneer sabji, very nice. Очень хорошо готовленный Prepares. рис каника, поджаренный рис, сабджи с паниром, все очень хорошо приготовлено. After prasad, either you give dhoti or gamcha, money. So everyone will run to his house. И после просада он каждому подарит коти, или гамчу, или денег даст, и поэтому все бежали к нему домой. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said that our Gurudev has taught us not to go to rich fellow to take prasad. Бхактисиданта Сарасвати Тхакур говорил, наш Гурудев учил нас не ходить к богатым людям на просад. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur को गुरुदेव गोरखनाथ बाबा जी महाराज शिक्षा देते रहे तुम्हें धनी घर को जानना धनी मान को घर जाए खाना कहीं से मैंने विषय लोग विषय अन्न खाइले मरी रहा मन they are विषय we should not eat there because if you take prasad in visay materialistic person then our mind will be disturbed. Они решают, мы не должны есть просад у них дома. Если мы будем принимать просад у них дома, у материалистичных людей, то в нашем уме появится беспокойство. हमें जीवा में को कंट्रोल कर करना नियंत्रण कर करना not be able to control our words of the tongue. Когда мы не сможем контролировать побуждение своего языка. ତେଣୁ ଭକ୍ତି ରହିଲେ ଭଗବାନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବେ ଭଗବାନ ଦୟାମୟ ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚ ବାପା ଖାଇପାରିବେ if you have bhakti Bhagavan will send so many things you can eat. Если у вас есть бхакти, Бхагаван столько вам всего будет посылать, вы не сможете все это съесть. ସେ ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ମସ୍ତକ ନତ କରି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଦରକାର whatever Bhagavan is supply we should accept it. Чтобы не Bow давал, down our head we should accept it. чтобы не давал нам Бхагаван, мы должны, наклонив голову, принимать это. ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ
ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରସାଦର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। The ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀs, they will glorify prasad. Мадьямадхикари будут прославлять прасад. They will let others know about the importance of prasad. И будут другим сообщать о важности прасада. ତେଣୁ ନିଜେ ଖାଇ ବୋଲିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଟା ହବ ନା। ମୁଁ କେବଳ ଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବି, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବି ନା, ଏଇଟା ଠିକଣା କଥା। Only I will take prasad, I will not give to anyone. This is not nice. Думать только я буду принимать прасад, никому по-другому не дам, это нехорошо. ତେଣୁ ଜଣେ ପେଟୁ ହେଇଯିବ, ଖାଇକି ପେଟୁ ହେଇଯିବ। After taking so much, he will develop belly, big belly. Если человек очень много ест, у него живот будет расти. Then he will have desire for Kamako Kamini Pratishta. Тогда у него появится стремление к канапе, камени и пратишке. Prasad pachare dौड़ dौड़ देखला Kamak Kamini Pratishta pachare dौड़ रहा है। He was running after prasad, now he is running after Kamako Kamini Pratishta, three things. Он гонялся за просадом, а теперь за тремя вещами гоняется. Канака, камень и пратишка. So, to run after Kamak Kamini Pratishta is not Bhagavad Seva. Гоняться за канапе, камень и пратишка — это не Бхагават Сева. Kamak Kamini Pratishta pachare dhai mata Bhagavad Seva nahi, yahan Bhagavad Seva nahi. Bhagavad Seva is not. ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କେମିତି ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା। The bhakta's desire is that Bhagavan's seva should be done very nicely. Бхакти желает, чтобы очень хорошо совершалась сева Бхагавана. And everyone should try to serve Bhagavan with their all the senses. И все должны стараться служить Бхагавану, задействуя все органы своих чувств. Let Bhagavan Katha be spread everywhere. Пусть повсюду распространится Бхагават Катха. ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। They engage themselves in this type of activities. Такой деятельностью они занимаются. ତେଣୁ ଏହି ଆସ୍ୱାଦନ କଥା ଯୋଉ କୁହାହଉଛି, ଏ ଆସ୍ୱାଦନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି। Said about relishment, but relishment can be many types. Говорилось о наслаждении, но есть много видов наслаждения. By eyes, by ears, Можно наслаждаться by nose, глазами, ушами, носом. this way one can relish. Так человек может наслаждаться. By eyes one can see the form, beautiful form. Глазами он может видеть красивые формы. By ear one can listen the voice, nice voice. Ушами слушать приятный голос. By the nose one can smell very nice fragrance. Носом может вдыхать очень приятный аромат. The Sanatana, Sanandana, Sanat Kumar, four Kumars, they were attracted towards Lord Vishnu by getting the fragrance from Tulsi leaf, flower offered to Bhagavan Vishnu. Четырех кумаров привлек к Господу Вишну аромат листьев туласи, предложен от Вишну. Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 15, text 43,
Сримад Бхагаватам, глава 15, Said, текст 43. Tasyaravindra nayanasya padaravinda kinjaka visra tulasi makaranda vayu antagata sodivarena chakatmu te sankhyo mokhyarajyu samapi chittatam. When we breathe, carrying the aroma of tulasi leaves from the toes of the lotus feet of the personality of Godhead, entered the nostril of those sages, they experienced a change both in body and in mind, even though they were attached to the impersonal Brahman understanding. Когда мудрецы вдохнули принесенный ветром аромат листьев туласи, которые лежали на пальцах множества стоп личности Бога, они почувствовали перемену, происшедшую в их теле и уме, хотя и были очень привязаны к концепции безличного Брахмана. Sanakadi Munigana Padma Prasalocana Shri Narayanakara Pada Padmare Mastaka Virumchita Karle Atapara Bhagavankara Sicharana Kamara Kesara Saha Sanglagna Tulasi Patra Gandha Yukta Vayu Muniganakar Nasanandra Joge Anta Pavishta Hi Brahmanandare Magma Sehi Muniganaka Chittare Atisaya Harsa এবং যাত্রার পুলক উৎপন্ন করিলা। আমি দেখিলাম ये भगवान is not having any quality, qualityless. This is the consideration of dry philosophy. Сухие философы думают, что Бхагаван лишен качеств, у него нет никаких качеств. जो मैंने शुष्क ज्ञान सेमन को विचार ये भगवान गुण है, निर्गुण गुण नहीं। किंतु भगवान का चित गुण अच्छी ये सब मैंने जानते ना। भगवान इज हैविंग स्पिरिचुअल क्वालिटी दैट दे डू। Однако они не знают, что у Бхагавана есть духовные качества. कृष्ण गुणगान रे बहुमुख हो जाए आसक्ति तदगुणाख्यान कृष्ण का गुणगान जड़े बहुमुख हो one will glorify Krishna's quality many ways. Человек разными способами может прославлять качество Кришны. कृष्ण अनुसरण हो नहीं, कृष्ण पर सेवा हो नहीं. We are not serving Krishna. Krishna is not the object of our bhajan. Мы не служим Кришне, Кришна не является объектом нашего баджана. We are not free from anarthas. Мы не свободны от анарх. আমি অনর্থর দূরে নাও আমরা সমস্ত ভোগ বা ত্যাগ বাসনার চালিত. We are having desire for enjoyment, desire for renunciation. У нас есть стремление к наслаждению, стремление к отречению. So therefore we are not able to accept the absolute truth. Поэтому мы не способны принять абсолютную истину. এইଥିପାଇଁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ. ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ. ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁ, ଜାଣିପାରୁ. ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ
एकीभूत हमारे दुर्वासना भीतर बढ़ गया। Therefore, we are developing desire to merge into Brahman. Поэтому у нас возникает желание слиться с Браманом. रसिक भक्त जो मैंने रसिक भक्त भावुक भक्त से मैंने साधन भक्ति पड़े भाव भक्ति एवं भाव भक्ति पूर्णता प्राप्त हो प्रेम आसी एवं से किसी रस संग्रह कर किसी रस रस आस्वादन सुतरां भक्ति वर्णन तीनोटी स्तर अच्छी तीनोटी विचार अच्छी साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम जो मैंने रसिक भक्त जो मैंने रसिक भक्त भावुक भक्त by their sadhana bhakti they come to bhav stage. Расика бхакти посредством своей садханы бхакти достигают уровня бхава. And later they get prem, love. А позднее они обретают прему, любовь. And from that they can get rasa, the man. И из этого они способны получить расу. Therefore in bhakti, 3 types of bhakti are there: sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. Поэтому есть 3 вида бхакти. Садхана бхакти, бхава бхакти и према бхакти. Third canto, chapter 25, text 22, it is said. Satāvam prasangā mama virja samvido bhavanti hutkarna rasayana katha tajjosanātāsu apavarga vartmani sardharatir bhaktir anukramisati. Kapiladev saying to them. Kapiladev говорит Девке своей матери в 22 стихе 25 главы 3 своей бабы. Девакуса. Kapiladev говорит Девакуса. 25. Это 25 стих, 25 главы. 3:25. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed, and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. भगवान परम पुरुष भगवान को लीला एवं तांकर क्रिया समूह शुद्ध भक्त मानकर मेले आलोचित हेले ताहा अनेक आनंद एवं संतोष प्रदान करता है आमर कर्ण को एवं हृदय को ज्ञान प्राप्त हेले जड़े क्रमान्वये से मुक्ति पथरे अग्रसर हुए एवं तत्परे से मुक्ति ही पाई जा तार आकर्षण भगवान प्रति स्थिर रह जाए तापर प्रकृत भक्ति आरंभ हो जाए. So
Here it is said, Satan Prasanga. What is Satan Prasanga? Как здесь сказано Сатам Прасангам, что это значит? Satan Prasanga is called Abhideya. Сатам Прасанга называется Абхидеей. That is ways and means. То есть способ, путь. Satan Prasanga. ये होची अभिधेय, ये होची रास्ता, उपाय. भगवान के संपर्करे कथा सतान साधुकर बेरबे, शुद्ध भक्त बेरबे. এটা হচ্ছে অভিধেয়. এবং ভজন্তি উৎকণ্ঠ রসায়ন কথা এ হচ্ছে ফল. তেমন অভিধেয় and the fruit or result. Result is utkarma rasayana. Bhavanti utkarma rasayana. This result. Абхидея — это средство или путь, а результатом является хрикарна расаяна. If we will discuss about the Supreme Law with the association of your devotees, sadhu, sata, then result is one will get all types of pleasure and satisfaction. He can give satisfaction and pleasure to his ears and heart. Если мы будем беседовать о Верховном Господе в обществе чистых преданных, результатом этого будет то, что человек будет испытывать возможные виды удовольствия и счастья. Это будет доставлять удовольствие его, услаждать его уши и сердце. What is satsang? Это будет услаждать его слух и радовать сердце. Что такое сатсанга? ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାନେ କ'ଣ? ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧୁର ସଙ୍ଗ କରିବା. Associate with the sadhu. Сатсанга значит общаться с садху. We should not associate with him who is always looking for earning money. Не надо общаться с тем, кто все время думает, как заработать денег. ଯେଉଁମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ. ତେଣୁ କାହାର ସଙ୍ଗ କରିବା ନା ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ କରିବା. With whom we will associate? Those who are reciting Bhagavatam, those who are studying Bhagavatam will associate with them. That is satsang. Надо общаться с теми, кто рекламирует Бхагаватам, кто изучает Бхагаватам. Это сатсанга. And that is one of the limbs of bhakti. И это одна из составляющих бхакти. ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ. ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ କ'ଣ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ. ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ. ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ. ସତ୍ସଙ୍ଗ is ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ. Сатсанга — это одна из составляющих бхакти. Бхакти-анга. ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଟାଣିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରିବ. ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଟାଣିକି ନେବାକୁ ବା ଚଲେଇକି ନେବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ. ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଯାଇଥିଲେ ଏ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ.
ସେମାନେ ବାହାରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପଇସା ନଥିଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଯିବା ତେଣୁ ସେ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ ପଇସା ସେ ପଇସା ଆଣିକି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଦେବ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ if municipality will notify if you will drive the vehicle which is carrying all the garbage, so you will be immediately you will pay money. So many will wrong from that. Если муниципальная администрация объявит, что она заплатит денег тому, кто на своей машине будет возить мусор, сразу очень много найдется желающих это сделать. Let me earn money first, then I will go to study Bhagavad. Дайте сначала заработать денег, потом пойду Бхагаватам изучать. When our Gurudev was moving in Australia, many temples, that time our devotees, they did it. They drove the vehicle, and they earned money, they accompanied Gurudev in different places. Municipality vehicle, municipal corporation vehicle, those were taking the garbage. They were engaged because payment will be made immediately, without any tax. Когда нас Therefore, they prepared them. преды тоже это делали, потому что городские власти предоставляли машины, на которых вывозить мусор. И преды так зарабатывали, на машинах возили мусор, и потом в следующем городе присоединялись к Гурудеву. Вот, и привлекало это потому, что за такую работу оплата производилась сразу. This is different. They did it to listen Bhagavad. И не облагалось налогом. General people, they will do this and they will not listen Bhagavad. Но это другое дело, потому что они это делали ради того, чтобы слушать Бхагавату. ସେମାନେ ସବୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ପଇସା ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଚାଲିଲେ ପଇସା ପାଇଲେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ତାର ସମୟ ନାହିଁ। Они делали, чтобы заработать денег и ехать дальше слушать Бхагаватам. Но обычные люди, они зарабатывают деньги, но они идут слушать Бхагаватам. ଭାଗବତ କଥା କହିବା କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ଗଳ୍ପ କହିବେ ଭାଗବତର ଗଳ୍ପ କହିବେ ଗପ କହିବେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି ସବୁ ସେ ଉପାଖ୍ୟାନ ସବୁ ପାଠ କରିବେ ଭକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଠାକୁର saying those Bhagavad reciters, they want money, they will speak stories from Bhagavad Бхактистан to Сарасвати attract the people. говорил, что те рассказчики Бхагаватам, которые хотят денег, будут просто рассказывать людям разные истории из Бхагаватам. They will speak about Ambarisha Maharaj, Durgasama, Muni, many type of stories. They will speak from Bhagavad. Они много историй могут, много разных историй могут рассказать из Бхагавата. ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବେ those who will read Bhagavad, they will understand Bhagavan. Те, кто читает Бхагаватам, смогут постичь Бхагавана. ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ରାମ ବୁଦ୍ଧ କଳ୍କି ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ରସ ଅଛି ସେଇ ଲୀଳାମୟଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକର ତାରତମ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ରସରେ ରସମୟ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମର ଅଭିଜ୍ଞାନ they have their own rasa. Different avatars, incarnation, they have their own rasa. У разных аватаров воплощений Бога есть собственная раса.
If you consider about them, then we can understand how Krishna is having Dvadasa rasa, 12 rasa completely, Rasamaya Krishna. Если мы будем обсуждать, какие у них есть расы, то поймем, что Кришна обладает 12 расами. तो ताको कथा सुनिले आमर पूर्ण ज्ञान होगा. If we listen about Krishna, we will have complete knowledge. Если мы будем слушать о Кришне, то обретем полное знание. ସେଥିରେ ଅଜ୍ଞାନତା ନାହିଁ ବା ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ. There is no question of any ignorance. И не будет уже и речи о невежестве. ତାଙ୍କର ସୌଖ୍ୟ ବିଧାନ କରିଲେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଇପାରିବ ନା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ. ତାଙ୍କ ସୁଖ ବିଧାନ କରିକି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ କରିବା ଆମେ ସେଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନା. Giving pleasure to him, the auspiciousness will get, that we cannot get from others. То благо, которое мы будем получать, доставляя удовольствие Кришне, мы не сможем получить от других. Bhagavata first sloka, what type of knowledge is given? Какое знание дается в первой шлоке Бхагавата? Bhagavata first sloka is giving knowledge about Samandha. В первой шлоке Бхагавата дано знание о самбанде. Bhagavata pratham sloka Samandha Gyan. And second one, giving us Abhideya Gyan, the knowledge about Abhideya. Вторая шлока Бхагавата дает нам Абхидея Гьяну, знание об Абхидее. And third one is giving us Prayoga Gyan. Третья шлока Бхагавата дает нам Прайоджана Гьяну. ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ ଆମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ଆମକୁ ଅଭିଧେୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ଆମକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି. ତେଣୁ କାହାକୁ ଭାଗବତ ଦିଆଯାଇଛି? ଅଧିକାରୀ କିଏ? अधिकार लाभ कले कौन पाए? To whom Bhagavad is given? Who is the real possessor of Bhagavata? Кому дан Бхагавата? У кого действительно есть Бхагавата? And what the result he will get? И какой результат может получить благодаря Бхагавату? ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, first of all we should see that how Purna Purusha Bhagavan Krishna will get pleasure. Прежде всего мы должны заботиться о том, чтобы Пурна Пуруша, Бхагаван Кришна получал удовольствие. If we will run for the pleasure, our own pleasure, how much container we have to keep that pleasure? Если мы будем гоняться за собственными удовольствиями, то велика ли наша вместимость, чтобы Bhagavan's body, сохранить это удовольствие? huge body. Bhagavan's body, huge body. У Бхагавана огромное тело, Huge belly. огромный живот. He can eat so many times Он много разных блюд может and есть. so much. Jagannath eaten so much. И в очень большом количестве. Джаганнат так много ест. 60 pounds. So much eaten. Jagannath. କାରଣ Джаганнат так много ест. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଭୋଗ ଅଛି ସବୁ ଭୋଗର ମାଲିକ. ଯେତେ ତୁମେ ଭୋଗ ଲଗେଇବ ସବୁ ସେ ଖାଇପାରିବ.
Whatever bhoga is there, he can accept everything. Сколько бы ни было боги, он может все принять. ମୁଁ କିଛି କାଢି ନେବି କି ତାକୁ ଭଗବାନ କଣ ଏତେ ଖାଇବେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି କାଢି ନେବା so this thought is not nice that I will get something from that. И нехорошо думать, я из этого что-нибудь получу. ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯାହା ରଖିବେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର ସେଇଟା କୃପା ପ୍ରସାଦ. After offering bhoga, whatever Bhagavan will give us, that is kripa, that is prasad. После того, That we как take. мы предложили Бхагавану Богу, что он нам даст из этого, это крипа, это просада, это мы должны принимать. Bhagavatare Krishna Bhakti Rasa Bhakti. Bhagavata is saying about Krishna Bhakti. Бхагаватам говорится о Кришна Бхакти. And by following Rupa Goswami path, following Rupanga process, one will get that bhakti. Или за Рупой Госвами Падом, путем Рупану, человек сможет обрести бхакти. Bhagavatar Krishna Bhakti Katha Kuhachi, Rasa Katha Kuhachi, Rupanuvattir Tahala, Rupa Goswami Kanuvattir Tahala. Rupanuguణ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଅଛି. ଆଦଦାନଂ ସ୍ତୃଣଂ ଦନ୍ତୈରିଦଂ ଯାଚ ପୁନଃ ପୁନଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ରୂପ ପଦାମ୍ଭୋଜ ଧୂଳି ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି. ମୁଁ ଯେପରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଶ୍ରୀ ରୂପ ପାଦ ପଦ୍ମର ଧୂଳି ହୋଇ ରହିପାରେ, ରୂପାନୁଗତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନଟା ଯେପରି ମୁଁ ଚାଲି ନ ଯାଏ. ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୂପାଙ୍କ ଧାରରେ ଯିବା, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଧାରରେ ଯିବା. We are Vaishnava, so we should follow Rupa Goswami. Мы вайшнавы, и мы должны следовать за Рупой Госвами Падом. I'll become the dust at the lotus feet of Rupa Goswami path, life after life. Смысл пранамы Госвами Пада такой: я должен стать пылинкой у лотосных стоп Рупы Госвами, жить за жизнь. Хочу быть пылинкой у лотосных стоп Рупы Госвами, жить за жизнью. What Veda is saying. Что говорят Веды? वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन त्रित्व. Веда говорится о трех татвах: самбанде, идее и проюджи. वेद शास्त्र तीनोटी तत्व कथा कहुଛି. ଏ ବେଦର ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ହେଉଛି ଭାଗ. The ripened fruit of this Vedic tree is Bhagavad. Спелым плодом древа вет является Бхагаватом. ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା. We can release this Bhagavata from the beginning till end. И наслаждаться этим Бхагаватом нужно с начала и до конца. তিনটা শ্লোক আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক. জন্মাদ্যস্য ততঃ যাবানং যথা ভাবং যদ্যপি গুণকর্মকম अहमेवासम एवाग्रे ऋतेर्थं जं प्रतीयतो. एवढी सब संबंध तत्वर विचार, अभिधेय तत्वर विचार. एतावदेव जिज्ञासं सवै पुंस परम धर्म भक्ति योगेन मनसि
ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରରେ ଯଥା ମହାନ୍ତି ଭୂତାନି ଅସାମୋଚରଣ ରେଣୁ ଇଶାନ ତାଙ୍କି ନିଶା ସ୍ମରତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। এই ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଗବତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭିଧେୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜନ୍ମାଦେଶ ଯତ ଯାବାନଂ ଯଥାଭାବଂ ଯଥାଭାବ ଅହଂ ଏବାଗ୍ରେ ହୃଦୟତମ ଜଂ ପ୍ରତୀୟତ these are all giving samandha tattva. Все эти шлоки дают самбандха таттва. Then Abhideya tattva etavadeva jigyasam savai pungsha paro dharma. Then bhakti yogena manasi. यहाँ पर प्रयोजन विचार रे प्रयोजन तत्व यथा महांति भूतानि असामोचरण रेणु विषांग तांकिं निशा स्मरति. So from these shlokas we can get this samandha videya tritattva. Шлоки, в которых сначала несколько шлок, дающих самбанну гьяну, затем шлоки, дающие абхидея гьяну, и исключительные были шлоки, из которых можно получить прайоджана гьяну. When we discuss on these shlokas, samandha abhideya prayojana tattva, then automatically the pralambha mood will develop. Если мы будем обсуждать шлоки, держащие самбанну, абхидею и прайоджану, то само собой у нас будет развиваться настроение випраламбхи. এই সমন্ধ অভিনয় প্রয়োজন তত্ত্ব উপরে যে শ্লোকগুলো দিয়েছি আর আলোচনা করলে আমার ভিতরে বিপ্রলম্ব ভাব বলিব, বিরহ ভাব বলিব, যে বিরহ মূল যাব। Развиваться настроение вирахи, вирахабхава. ସେଥିଲାଗି ଭକ୍ତିଜନ ଶ୍ୱଶୁରଟାକୁ କହିଲେ ଚଣ୍ଡୀଦାସ ବିଦ୍ୟାପତି ରାୟର ନାଟକ ଗୀତି ଗନ୍ଧାମୃତ ଶ୍ରୀଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁର ଦିନେ সর্বরামানন্দ সনে নাচে গায়ে পরম আনন্দ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ସିଏ ଭକ୍ତି ରସ ବୁଝିପାରିବ। Who will be able to understand this stanza given in Chaitanya Chandra, he will be able to understand what is bhakti rasa. Тот, кто сможет понять эти стихи, приведенные в Чайтанья Чаритамрите, сможет также понять, что такое бхакти-раса. ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ନୀଳମଣି ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ତାହାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। At that time, he will develop desire to go for Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjala Nilamani, all these books. Когда у человека разовьется желание изучить Бхакти-расамрита Синдху, Джвала Ниламани и другие подобные книги. Therefore, in order to relish this long battle, we'll have to follow the path of Rupa Goswami. Итак, чтобы насладиться этой расой любви, мы должны идти путем Госвами. ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୀତିର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ
ପ୍ରୀତିର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୀତିର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ବଢ଼ିବ, ଆମେ ପ୍ରୀତିର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। We develop our loving relationship with Bhagavan and we will really relish that love marrow. Мы разовьем свои любовные отношения с Бхагаваном. It will follow Srila Rupa Goswami Prabhu. It will become Rupa И будем наслаждаться the follower of Rupa Goswami. расами любви, если будем следовать за Шрила Рупа Госвами Падом, станем Рупанугами. We will be able to understand that object of love is Bhagavan Krishna. И мы сможем понять, Only object of love is Bhagavan Krishna. что единственным объектом любви является Бхагаван Кришна. Thank you very much. जय श्रीमद् भागवत महाराज की जय, जय श्री गुरुपाद पद्म की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री गोनिकाय की जय, श्री राधा गोपाल जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, जय गौर कुमार की जय, जय श्री प्रभुपाद जी। Maharaj, you said Jagannath eats so much. You said 60 what? 60 poti. 60 poti. Poti poti हिसाब में लोटे poti कुड़े लोनी उनके किसे Вопрос Гурмхара сказал, что 60 килограмм так много ест, 60, потом такое измерение. Гурмхара сказал, 60 полти, а уж сколько это полти, надо выяснять. Все जानते गौरंग प्रिय समस्या में गौणी अच्छी हाँ गौणी कहते से हाँ नौती गुड़ नौती बड़ा जे गौणी कर कहते से को गौणी कहते किलो कहते से 10 से या गौणी आगु थिला और गोटे गौणी 10 से रखियो less than 10 kilo. One goni is less than 10 kilo. Goni. One poti is 20 goni. Один гауни это меньше 10 килограмм, а одна эта полти это 20 гауни. 1200 gonis. 60 poti. То есть 60 этих полти это 1200 гауни. So it means that around 6,000 kilo rice is taking. Yeah, 6,000. Yeah. Yeah. 60 poti bhogo laguchi Jagannath. No, 1,200 gauni means maybe 10,000. No, Gumara said less than 10 kilos. Yeah. And he's taking 60 gold. Means around 6,000 kilos. Посчитали, что примерно 6 тонн Джаганнат ест. $100 kilo is 1 quintal. Yeah. Huh? So much prasad. Очень много. Jagannath.
Every day he is consuming. Food का पुड़िया गोमे को नहीं जा. Food का पुड़िया को नहीं सारी हो. बुझियो आप. Food का पुड़िया नहीं जा. सत्य के भोग से खाओ प्रतिदिन. चावल सब मिसी. सत्य के भोग आगे से. He must have some heavenly supply. From which heavenly planet all that rice is coming? Yeah, that is the supply. The magic of Jagannath Jagannath. house is eating. Always supply is there. Landed properties are there. So much landed property. So many places. Около 10 тонн. And it is, this amount, it is in one time or in one day? One day. Это за день. Он порядка 10 тонн. I don't know one day or one time. That I know. Вообще я не знаю, за раз. He consumes 60-40. That is. Есть эта цифра, что 60, помните, He has some съедает там вот за день, some или sirot. за день прием, Jagannath или не знаю. they will say. Говорит, что у него может, с третьих планет идет поставка продуктов. А Махарадж отвечает, что очень много земель, которые принадлежат храму, и с них он получает продукты, и с них продукты для приготовления. I only heard in one day. One day. Yeah, I only heard in one day. In Puri also. Мы вроде слышали, что это только за один день съедает Джаганнат. The largest hotel. Самое большое предприятие питания, Jagannath temple. храм Джаганнатха. Спросить, что во многих традициях нужно есть освящение пищи. А эта пища считается просадом или нет? Потому что перед приемом пищи читается разрешительная молитва Господу. Вот когда вкушают. Считается ли эта пища просадом или нет? In many traditions, there are different ways to purify the food. For example, they chant some prayers, like which they first they chant the prayer, then after that they can take the food. So, can such food be also considered as prasadam? If you are not offering to the Lord, how it will become prasad? Если она не предложена Господу, как она станет просадом? You should offer it to the Lord. Надо предлагать ее Господу. So Christianity. The thanks prayer. Yeah, thanks Yeah. Jesus. But that is not offering. No, because one padri, one other something, somebody was sitting nearby in the train. So meat. He just prayed and then he took. But it was meat. Они благодарят Господа за еду, но но не предлагают ему, это не просад. При мне один священник христианский, я ехал в поезде, и перед ним поставили мясное блюдо, он благодарил Господа и стал есть, но это было мясо. And he offered me also. И мне предложил. Я отказался. They think that is mercy. Они думают, что это милость. It is not real mercy. Но это не настоящая милость. Is Lord is accepting it? Разве Господь принимает это? It's not accepting. Он не принимает это. We should know what He will accept. Мы должны знать, что Он примет. Therefore, He already said in Srimad Bhagavad Gita,
что планету зоны Бхактяпрачи. Поэтому Господь говорит в Бхагавадгите, Патрапушам Паламтоем Бхакти Праящати. Bhakti, with love and bhakti, what is offering me. Человек предлагает мне с любовью, Maybe leaf, flower, fruit, water, milk, I will accept it. с любовью, с бхакти предлагает мне листок, цветок, плод, воду или молоко, это я принимаю. He didn't say mangsam. Кришна не сказал маму, мясо. Священники, получается, возбуждение, что тогда таким образом, что говорят, что пища освященная. Does it mean then that the priests they are misleading the people because they say that this is sanctified food? Yeah. Да. Гуру Махарадж, если божество предлагает Богу, не инициированный, даже тот, который не читает мантру, считается это Бога прасада. If a person who is not initiated and does not even chant the mantra, he is offering bhoga to the deities. Is that considered to be prasadam? If bhakti is there, if Yes. love is there, Если есть бхакти, если есть любовь. with love he is offering, Если then it can be prasad. Если он с любовью это предлагает, то это может быть просад. Otherwise he has to request someone to offer for him. А иначе он должен попросить кого-нибудь другого, чтобы вместо него предложение. А какие мантры читает Господа Джаганнатхи, когда предлагает Бог? Which mantras are chanted to Lord Jagannath when Bhog is offered? Lotamudra. Готов мантра. Можно вопрос? А вот почитать Джаганнатх Прасад на тарелке и ложкой, это оскорбление? If one honors Jagannath Prasadam by eating by spoon and from a plate, is it considered an offense? Is it considered? Is it offensive to honor Jagannath Prasadam with a spoon and from a plate? Many, they like to take Jagannath Prasad in a leaf plate Многие любят and by hand. принимать просад Джаганнатхи рукой и с тарелки из листьев. Still, you people, you take with spoon, it's okay. Но, тем не менее, если вы ложкой будете принимать этот просад, это приемлемо. Guru Maharaj, in the beginning, actually in Vishwanath Chaitanya Thakur's commentary, here regarding text 22, he says that Thakur used the word Shuddhaya for Buddha. Text 22, Thakur is using the word Shuddhaya. And Vishwanath Chaitanya Thakur says that he used this word even though Buddha his teaching was like opposing the Veda. And what exactly Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is saying? Because the Buddha Vishnu, was his teaching opposed to the Veda? The Avatar Buddha. Veda namani Buddha haina nastik. He said, actually, Buddha he did not want to
stop totally Veda. Because the people, they were not understanding what is written in Veda properly, therefore for some time he just stopped it. Yes, don't follow that. Because more and more animal killing was going on in the name of Veda, which contradicted the Vedas. And but Sastra Thakur same sense contradicting the Veda. Because you explained sometime before that actually Buddha he discarded only this sacrifice portion of the not the whole Veda. Karmakanda part. But still can be said it is Veda Virodha, because Still can be said? that it is contradicting the Veda is teaching. Because I think you explained that actually he was teaching Sanatana Dharma. Yeah. But people, they could not understand the real meaning of what Vedas say. They could not understand properly. Вопрос, почему, если Шанти Капитакур в комментарии к 22 тексту этой главы он пишет, что слово «шудхая», то есть чисто употреблено по отношению к Будде, даже несмотря на то, что учение Будды противоречит ведам. Вопрос, почему оно противоречит ведам, когда Будда, который является воплощением Вишну, аватара Вишну, Гуру Махарадж ранее объяснял, что этот Будда проповедовал Санатану Дхарму, и он не отверг полностью ведам, а отверг только ту часть, где описывается жертвоприношение. Махарадж говорит сюда, он отверг только карма-канду, потому что в то время все больше и больше убивали животных. Вот. Но он на какое-то время вообще сказал людям, чтобы они не следовали ведам, вот именно из-за того, что они убивали животных. Speaking about association, Huh? and then this is about if we develop a good association, we created also a good association with all the devotees. Especially if you're living in the temple, you're listening Bhagavatam every day, and you have the Chaitanya Chandra association. Why is still having some that things happening, like quarrel among the devotee or misunderstanding or something like that, and it's great havoc. Sometimes it's happening in the temple. So how we develop humbleness and becoming simple, how to develop it, and avoid mistakes among the devotees. Просто как избегать ошибок в поведении между преданными, потому что Гуру Махарадж говорил, что надо избегать плохого общения. Но те, кто живет в храме, лашками, они все слушают Бхагаватам, они все преданные, и тем не менее, когда возникают какие-то ссоры между преданными, вот как преданным развить в себе смирение, как избегать этих расстрелов между преданными. The association means one should go and listen Bhagavatam, listen Krishna Katha. That is real association. Общение начать надо идти, слушать Бхагаватам, слушать Кришну Катху, это настоящее общение. They already stay in the temple, listening Bhagavatam every day, but why still sometimes happening? Other desire is there, Но почему люди, much more, которые Desire? much more other desires are there, other than Krishna. Then it's one type of purification. Purification? Yeah, it's just be in that step, in that form of things. It make them becoming a lesson learning for them. Something like that. Some they can learn from that, but not everyone can learn. So how to develop the humbleness and awareness, not to make a mistake. Huh? How to develop awareness, becoming more humble, and not avoid the mistake
one will become more humble when he will know that he is nothing. He is a Krishna Das. So it should be in that. If that feeling, feeling will not be there that I am Krishna Das, then there will be quiet. I am Prabhu. That means I am not Krishna Das, means I am Prabhu. So I cannot tolerate another Prabhu. So it means that tolerance is important in these cases. Huh? You should be tolerate and cooperate nicely like that. Yes. Почему возникают ссоры, даже хотя люди каждый день слушают Бхагаватам, ссоры возникают потому, что много других желаний. То есть нужно терпеть и сотрудничать, и чтобы ссор не было, человек должен осознать, что он ничто, то есть он только Кришнадас. Если человек не сознает, что он Кришнадас, он думает, что он Прабху, тогда он не может терпеть присутствие другого Прабху, и начинаются ссоры. Должно быть терпение и смирение. Что надо сделать, чтобы не обидеть человека, вот, и в то же время, сказать, что не можешь отказать, он тебе просит скушать, что надо сделать, чтобы вот не обидеть человека. Sometimes we come somewhere as guests. Huh? Sometimes we are a guest. We are the guest. We are the guest. We come to some place and wholeheartedly they are offering some food to us. They are giving us some food. So, what we should do not to offend them? They are asking us to eat something. What we should do? Cooked food. Huh? Cooked food. А что за пища? Вареная пища? Разные пищи. Вегетарианцы или нет, хотя бы с этого начать. Бывает не вегетарианское. Не, просто какой Нет, да, то есть не вегетарианское. Non-veg. 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 Yes. I am pure vegetarian. Я следую чистому виду. Я чисто вегетарианец. Не обидеть человека. No, just so that they will not be offended. Just I take don't it. take. А? I don't take these things. Все, я не ем ничего не вегетарианского, я чисто вегетарианского ем. Another question, and if they offer something vegetarian, Give something, me some fruit. дайте фрукт мне, если что-то дают, угощают чем-то вегетарианским, но приготовленной пищей, попросите его фрукт. Juice. Или сок. И все равно, как бы перед этим, считается, что себя хотя бы вот. And before taking, at least mentally in the mind, one should chant some. Yeah. Chant Mahamantra, pray to Guru, Krishna, then take. Да, смысл повторить Махамантру, молиться Гуру и Кришне, и тогда можно это есть. Гуру Махарадж, как Чандра Сарасвати говорил, что надо больше кормить просадных людей, чтобы от анафы избавиться, да? Вот у нас в Воронеже в 3 места мы распространяем просад. Обязательно ли надо говорить, что это печи, предложенные Богу, или она и так будет действовать? So Sripad Chaitanya Thakur said that to help somebody to get rid of anarthas, we should give them more prasad. So in our town, in Russia, in Voronezh, we are distributing prasadam in 3 places. Huh?
But they're saying when they are sitting in Russia, they are distributing prasadam in 3 places. With 3 places. 3. Yeah, 3 places in their towns. In their city, 3 places where they distribute prasadam. So when they distribute prasadam, should they tell people that this food is offered to God? Or they should just give it and it will act, still it will act? Then you'll have to say that don't take with non-veg item. It is offered to God, so therefore should not be taken with non-veg item. Better to not say anything. Huh? Just distribute. Just give, don't say. Лучше просто им давать, ничего не говорить. А если уже говорить, что это пища, предложенный Богу, то надо добавлять, поэтому вы не должны есть ее с ним вегетарианскую еду. Пищу. And what is the topic of this? One can release the Lord Mallow by following Rupa Goswami Father. Тема этой лекции такова. Человек сможет наслаждаться расой, любовной расой, следуя за группой Госвами Пада.